भाई खाना भाई आ सकते हैं आप, कोशिश करो, अभी टाइम है। कितना खत बताया था का नहीं था भाई ऐसे नहीं आया, कोशिश करो। ફાયજ માં રફીભાઈ ને આયો परमिशन को से क्या गुंडगल नो रफी पे सुन नहीं गुंडगल हम ये सुन हजरत सब जना भी हमारे क्या है, छोटी दरखास्त क्या है बोले तो खाने के बाद में थोड़ी देर इत्मीनान से बैठे। बाद में जो है पोस्टर रिलीज करने का है, कुछ ब्लड डोनेशन के बारे में भी जरा आपके जरा है। क्या अब्दुल्ला हमारे बिरयानी सुपर अनवर भाई डब्बे दिखाना कोई सा आराम से पानी लेगा, पानी ग्लास लावा। हाँ खोड़े सुन जरा बुला जरा शाशा उनको सबे पानी ग्लास लाओ जी। अरे मारो लाओ पान लाओ वो घंटे बाहर है ऐसा ऐसा अंदर ले। हाँ हाँ बाहर है तो नहीं दूल्हे का आगे आगे आप स्टूडेंट आगे सुभान रब्बुका रब्बुल इज्जति अम्मा यसिफून अस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अपनी कीमती वक़्त को हमारे लिए कुर्बान करके यहाँ पे शहर के आलिमा हजरात तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप तमाम हजरात का मैं हमारे कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरात मेरे कहने का ये है, मतलब ये है, अभी आपको बुलाने का मकसद भी ये था कि मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हमें ब्लड डोनेशन का कैंप जो है पहली बार बुद्धिश में रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे नौजवान हजरात किसी का भी, ये एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर का जन्मदिन होता है तो हमारे बच्चे ब्लड डोनेट करने में वहाँ पे पहले रहते। अगर से किसी सिनेमा एक्टर का बर्थडे होता तो हमारे बच्चे भी वहीं पे मौजूद रहते। अगर किसी ना कुछ हादसा हो गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, ना किसी ना एक में याद दिलाना चाहता हूँ ताजदारे मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक ताला दुनिया को बनाया उस वक्त ही मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम उनका जिक्र किया। आखिरी क़यामत तक भी जो है वो आखिरी पैगंबर तो आखिरी है, नाम अव्वल रहेगा ता क़यामत तक जो है उनका नाम जो है, उनके नाम पे जो है लाखों करोड़ों उम्मती जो है उनके नाम याद करते ही रहेंगे। ऐसे शख्सियत की, ऐसे नबी की शान में अगर से उनका बर्थडे
हिंदुस्तान में नहीं, जापान में नहीं, इंडिया में नहीं, अमेरिका में नहीं, यूरोप कंट्री में नहीं, जितने भी जगह आप गूगल में सर्च करेंगे तो हर मुल्क में भी जो है मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है दुनिया भर में मनाया जाता है। इसी मौके पर हमारे नौजवान हजरात को हमें आपके जरिए ये अपील कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप में अगर से हिस्सा लेंगे तो ये कौम को जो है हमें अच्छा पैगाम देने में आगे रहेंगे। माशाअल्लाह गुंटकल में 5 साल से, पिछले 5 साल से मीलाद के मौके पर और मगरिब के मौके पर यानी कम से कम 1000 यूनिट ब्लड कलेक्ट करके जो है गवर्नमेंट को ब्लड बैंकों को दिया जाता है। ये बहुत बड़ी ताजुब की बात। क्या हमें बुद्धि में क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हमें आराम से कर सकते। इसमें थोड़े हमें सुपरस्टिशंस है। तेलुगु में जिसको मूढ़ नम्मकालू बोलते हैं, उर्दू में करेक्ट लफ्ज़ क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, हमारा हाफिज़ साहब बोलना इसको। सुपरस्टिशंस या मूढ़ नम्मकालू उर्दू में क्या है? कुछ अफवाह में क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ, कुछ इनमें हमें ऐसी शिकायतें हैं, खून दिए तो क्या होता कि मालूम नहीं। बच्चा बीवी खाट को है, डिलीवरी होने की तकलीफ में है, ब्लड की ज़रूरत है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं भाई ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड देंगे तो आपकी बहू जो है हमेशा वो जो है सेहत रहेगी, बच्चा भी सेहत रहेगा, ब्लड की ज़रूरत है। माँ बोलती बेटा बहू भी तो कोई परवाह नहीं, दूसरी बहू को लाएंगे, तू ब्लड नहीं देना बेटा, तू अगर चले गए तो मेरा क्या हाल होगा। माँ खुद ऐसी बोलते हुए हमने सुना है। अभी तो इसमें इतना प्रेशर नहीं है, फिर भी हमारे आलिमा हजरात सोशल वर्कर्स दुनिया भर में जो है इसके ऊपर जो है अच्छा वर्क कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला आपको चुन लिया है इमामत करने के लिए, सारी आवाम को जो है इमामत करके आपको खुतबा देने का अल्लाह तबारक तआला इनाम आपको दिया। इस इनाम के जो है इस इनाम को मद्देनजर रखते हुए जुम्मा में या हर नमाज में अगर से जवान हजरात को जो है इस ब्लड के ऊपर डोनेशन के ऊपर आप तकरीब करेंगे तो माशाअल्लाह कुछ ना कुछ जो है हर मस्जिद से भी जो है हमारे नौजवान हजरात ब्लड डोनेशन कैंप में जो है वो ज़रूर हिस्सा लेंगे, ये हमारा ख्याल है। इसी के लिए आपको यहाँ पे बुलाने की ये हमारे कमिटी को ज़रूरत है। ये बात अब थोड़े इसमें जो है सुपरस्टिशंस है, वो ये है, अगर आप अच्छा यही का ज़माना चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, ज़रा भी उसमें गूगल में जाके चेक करके देखें तो हमारे आलिम हजरात का जो है क्या फतवा है, इसमें क्या है, इस्लाम का कानून क्या है, इसमें सब जो है आपको मिल जाएगा। आराम से जो है पढ़कर आपको जो है ये कर सकते। अब मैं ऐसे शख्सियात को जो है आपको जो है पहचान करने जा रहा हूँ, आप भी जो है हैरान होंगे। हमारे हजरात कई हजरात ब्लड एक बार भी नहीं दिए होंगे, शायद मैं समझता हूँ, फिर भी गलत भी तो माफ़ करना, एक बार भी नहीं दिए होंगे, ऐसे हजरात भी हमारे में हैं। एक बार देने में बहुत तकलीफ होती है, ब्लड दे पाया मुझे 3 दिन काम बोलने को मिल जाए बोलते हमारे घर में, लेकिन ये हजरात ऐसे भी है। हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट में अब फिलहाल नंबर 1 प्लेस में 140 पर 4 बार यानी 144 टाइम्स ब्लड देके जो है अपनी जज्बात को जो है जिंदा रखने में वो कायम है हमारे बीच में। हमारे रहमान साहब है, मैं उनको जो है दावत देता हूँ वो यहाँ पे आए और उनका चेहरा मुबारक से सबको जो है नूर अता फरमाइए। आप यहाँ पे आइए मेहरबानी फरमाकर। ये कई बार गवर्नमेंट से अवार्ड ले चुके हैं। पीसी सज्जना ब्लड दिया है, माशाल्लाह वो तुम्हारे से आगे दौड़ते हैं, तुम्हारे से अच्छी बात भी करते हैं। ये जो है उनकी जो है पहचान है। और साथ में ये ब्लड डोनेशन कैंप को आगे ले जाने में हमारे गुलाम मोहम्मद साहब है, मैं उनको भी तहे दिल से मैं यहाँ पे दावत दे रहा हूँ, वो भी आप आ जाएं, क्योंकि आप देखेंगे तो जो है हमारे जज्बात आ जाएंगे। मेहरबानी फरमाकर आप यहाँ पे आइए, आप आइए। हर साल भी जो है दावत देके ये काम जो है आगे बढ़ा।
آپ کو ایک بات کچھ ذہن میں لگ سکتی ہے، یہ کام کرنے سے کیا تو پیسہ کیا تو بھی آتا رہے گا سار فارن فنڈ سے کیا نہیں ہوگی. ذرا ایسے سوچ آتا وسوسہ ڈالتا ہے ابلیس. ایسے وسوسے آئے گنڈکل میں ان کو بھی کیا تو بھی پیچھے سے سامنے سے کیا تو بھی آتا کیا کہ وہ ان کی 8 ممبر ہے، ان کے ممبرس 8 ممبرس ان کی کمیٹی میں، یہاں تک کہ ان سو بھی ماشاءاللہ اچھی حالت میں. وہ ہمارے غلام صاحب ہے سافٹ ویئر انجینئر، 1 مہینہ 2.5 لاکھ روپے ان کا تنخواہ ہے. یہ بھی فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں امپلائی ہے اور نواب پلاؤس کے ہوٹل ریسٹورنٹ کے مالک ہے 60 فیٹ روڈ. اور ایسی کئی حضرات ہیں اس میں، پولیس والے ہیں، امپلائیز ہیں. ہمارے ڈاکومنٹ رائٹر ہمارے ذاکر صاحب بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہ ڈاکومنٹ رائٹر ہے گنٹاکل کے، وہ بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا خدمت کرتے ہیں. اور ہمارے شفیع صاحب بھی ہے گنٹاکل سے، وہ بھی آئے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کا انکم ان کو کھانے پینے کے لیے، فیملیز کو جو ہے خدمت کرنے کے لیے، ان کو جو ہے آرام سے کوئی تکلیف نہیں سکتا، ان کو موقع دیا. لیکن بھی جو ہے قوم کی خدمت کرنے میں آگے رہتے ہیں. آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹکا، کیرلا، تمل ناڈو 5 اسٹیٹوں میں 3000 ممبرس ان کے کام جو ہے ان کے فرینڈس کی کمیٹی جو ہے کام کرتی ہے. کسی کو بھی بریڈ کی کون سی گروپ کی بھی بریڈ کی ضرورت ہو تو 10 منٹ کے اندر جو ہے وہاں پہ آرام سے بریڈ ڈونیشن دینے کے واسطے جو ہے وہ آگے رہتے ہیں. یہ ان کی پہچان ہے. میں جو ہے معاف کرنا اگر سے میں آپ تو بھی سب حضرات جو ہے اچھے اسپیکر سے، اچھے اعلان سے، اچھا پہچان ہے آپ کی سوسائٹی میں. ہم تو اتنا پہچان ہماری نہیں ہے، بس ہمیں چھوٹے چھوٹے کچھ کام کرنے کے جاتے رہتے ہیں. ہمارے جو ہے کوئی اللہ کے بھیجے ہوئے ہمیں فرشتے تو نہیں، ہمیں بھی جان بوجھ کے کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں. کر لینے کے بعد بھی جو ہے آپ کی ایسی جماعت میں اگر سے یہ ایک بات جو ہے ہمیں منہ کھول کے ہمارے لیے دعا کرو بولے تو آپ کی زبان سے آمین بولیں گے تو بس ہمارے جو ہے دل خوش ہو جاتا. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا وہ کبھی امید نہیں. اسی کے لیے ہمارا کام یہ ہے مسلم مائنارٹی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے یہ ہمیں کام یہاں پہ 5 سال سے پچھلے 5 سال سے کام کرتے آ رہے ہیں. کفن و دفن کا کام کرتے ہیں، غریب بچوں کا شادیوں کا خیال بھی کرتے ہیں. ہر سال 300 سے 350 غریب لوگوں کا رمضان مہینے میں جو ہے قیمتی چیزیں ان کو غریب لوگوں کو عید میں منانے کے واسطے وہ بھی ہمیں کچھ کوششیں کر رہے ہیں. ہر سال بھی ایک پچھلے 3 سال سے میلاد کے موقع پر بھی جو ہے گاندھی چوک کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر جوس وغیرہ آنے والے جانے والوں کو جو خدمت کر رہے ہیں. یہ ہمارے کمیٹی کے صدر صاحب ہے ریاض صاحب، بہت جو ہے ہمیں خوش ہوتا ہے ان کو. یہ نوجوان ہے کیونکہ اس وقت جو ہے 1:30 بجے یہاں پہ رہنا تھا، 3 بجے آ رہے ہیں کیونکہ ان کی غلطی نہیں ہے، ریل والے کی غلطی ہے. وہ تو بھی جو ہے آگے آتے ہیں کو سمجھے، لیکن ریل جو ہے ان کو لیٹ کرنے سے جو ہے یہ پیچھے آئے. نہیں تو ہر وقت میں بھی جو ہے سامنے لوگوں کی خدمت کرنے میں ہمارے صدر صاحب رہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے سیکریٹری صاحب ہیں، جنرل سیکریٹری نصیر صاحب جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جو ہے خدمت کرنے کی، قوم کی خدمت کرنے کی جو ہے موقع دیا. بات آواز سے کرتے ہیں لیکن کام محبت سے کرتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے. ہمارے سکندر صاحب ہے، یہ لائنس کلب میں بھی کچھ کام کر چکے ہیں ماشاءاللہ. یہ وائس پریزیڈنٹ ہے، اچھے خیالات کے انسان ہیں. ذرا بھوک کو شدت کو جو ہے تاب نہیں لا سکتے کبھی کبھی، لیکن کام کرنے میں جو ہے چھوٹے بچوں کی طرح جو ہے آگے بڑھ کر کام کرتے رہ گئے، وہ پہچان ہے. ہمارے ٹریزرر صاحب ہے نذیر صاحب. ٹریزرر بول تو کیا ہے خزانے کی چابی، خزانہ نہیں ہے چابی ہے، چابی تو بھی ہے. انشاءاللہ کون تو بھی خزانہ دیں گے تو اٹھا کر رکھنے کے واسطے بھی جو ہے ہمیشہ کتاب بھی لے کو بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ. یہ ان کی پہچان ہے. جھاڑو پوچھا لینے کے کام سے لے کر سب کام کرنے میں جو ہے ہمارے نظر میں آ گیا. یہ بہت بڑی تعریف ہے. اب اسی ساتھ میں ہمارے کئی حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو ان کا شکریہ ادا کر سکتا نہیں، اتنا قابل کا بھی نہیں ہوں میں، کیونکہ جو بھی حضرات ہیں اپنا نام نہیں کام سے جو پہچان ہوتے ہیں. ایسے حضرات میں ہمارے انور صاحب، ہمارے رفیق صاحب، ہمارے حورے انور صاحب، ہمارے فیاض صاحب، عزیز صاحب، اور ہمارے ریلائنس بادشاہ صاحب، اب ہمارے اے پی بادشاہ صاحب، ہمارے جیلان بھائی، ابھی کئی حضرات یہاں پہ بیٹھے، ہمارے ابراہیم صاحب، ہمارے چکن سینٹر کریم صاحب اور شاہ صاحب. ایسے کئی حضرات ہیں
اگر سے میں کسی کا نام بھول گیا تو میں جو ہے معافی چاہتا ہوں. ہمارے ہاسپٹل کے اسٹاف بھی ہے, تمام حضرات جو ہے اکٹھا مل کر جو ہے کام کرتے آ رہے ہیں. اور ساتھ میں پچھلے 3 دن کے پہلے ہماری آواز جو ہے کم آواز سنائی دیتی تھی, ذرا آواز اچھی رہے گا تو اچھا رہے گا بول کے دل میں خیال آیا. ایک چھوٹی اپیل کریں, ماشاءاللہ ہمارے بادشاہ صاحب اور اس کمیٹی کے جو ہے لیگل ایڈوائزر اسماعیل صاحب, یہ دونوں مل کر یہ بہترین سے بہترین مائک اس کمیٹی کو جو ہے انہوں نے ڈونیٹ کیا. ان کے لیے آپ کو جو ہے چھوٹی سی دعا کرنا بھی جو ہے ضرورت سمجھتا ہے. اب ساتھ میں ہمارا یہ پیغام جو ہے میں ہمارے عالم حضرات سے بھی جو ہے میں 1-2 باتیں سننا چاہتا ہوں. اور ہمارے یہاں پہ چیف گیسٹ آئے ہوئے ہیں منتقل سے, ان کا جو ہے ایک چھوٹا ہمارے دل کی محبت ہے, ہمارے عالموں کے ذریعے ان کا ایک گلگوشی جو ہے کیا جائے گا. بعد میں جو ہے ہمیں باہر جا کر پوسٹرز کو ریلیز کریں گے. یہ آخری پروگرام ہے. پوسٹرز کو ریلیز کرنے کے بعد میں چائے کا انتظام ہمارے آرگنائزرز کرتے ہیں. چائے کا انتظام, چائے پینے کے بعد میں وہاں سے وہاں ہمیں چھٹکارا ہوں گے. حضرت آپ ہمارے شہر کے عالم حضرات آئیں گے تو اچھا ہوگا, کچھ خطاب سے وہ آگے کرے. اور اس سے پہلے ہمارے صدر صاحب کو جو ہے مائک ہینڈل کرتا ہوں. کچھ امام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محترم حضرات, یہ جو آنے والے میلاد النبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنم دن کے موقع پر پچھلے 5-6 سال سے منتقل شہر میں بلڈ ڈونیشن کا پروگرام بہت اچھی طرح سے آ رہا ہے. اسی طرح پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا ایک بلڈ پروگرام کے بارے میں. اس پہ یہ کمیٹی کے تو نہیں بتایا, تو خاص دوستوں کے ساتھ میں بتایا تو اس کے پر توجہ نہ ہوئی. تو بہتر یہ ہے کہ مسلم مائنارٹی کمیٹی کے یہ بلڈ ڈونیشن کے بارے میں اچھا خیال کیا. یہ جو ہمارے مساجد کے محلے کے جو بھی نوجوان ہیں, یہ نوجوانوں نے ان کو سبھی بلا کے ان کے دل میں بلڈ ڈونیشن کے کرنے میں آگے بڑھانے کی کوشش کرو. ہر مسجد سے, ہر محلے سے ہر نوجوان کو یہ بات بتانا ہے. اور جمعہ میں امام صاحب اس کے بارے میں 5-10 منٹ اعلان کریں کہ ایسا بیان ہو کہ نوجوان بچوں میں خون بلڈ دینے کے دلچسپی میں آگے بڑھے. تو یہ کام ہمارے امام صاحب ہر مساجد کے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ایک بلڈ بینک اس میں کامیاب ہوگا. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في عصمة المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي وعلى آله وبارك وسلم قرة عيني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم ناظرین, معزز سامعین, بہت بہت مبارکباد ہے یہ ہمارے بھکتی والوں کے لیے, آرس بھکتی والوں کے لیے جو ہمارے مسلمس مائنارٹی سوسائٹی کمیٹی ویلفیئر کمیٹی قدم آگے بڑھ کر ایک بہترین انداز میں بلڈ ڈونیشن کرنے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کامیاب کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے, آمین اور اس کا اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. سب سے پہلے کہ ان کے واسطے دل سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے, اور اس کامیاب کو اللہ نتیجے پر پہنچانے کی ضرور
ہمیں یہی دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو حاضرین محترم نے قرآن کی آیت پڑھا، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو انسان کوشش کرے گا۔ تو انسان کھانا پینا مقصد نہیں، بلکہ اللہ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ کی پوری دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات ہیں، درندے پرندے جتنے بھی جس کے اندر جان ہوتی، ویسے 18,000 مخلوقات ہے۔ اس مخلوق میں سے ایک مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ انسان کہتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کی عظمت کو بڑھا دیا۔ کیوں؟ انسان پریشانی کو، ایک پریشان انسان ہے تو اس کو پریشان کو دور کرنا، ایک انسان مصیبت میں ہے تو اس مصیبت کو دور کرنا۔ ایک مسلمان کب پریشان میں رہتا؟ ہاسپٹل میں تکلیف میں رہتا، بلڈ کے واسطے تکلیف میں رہتے انسان، یہ گروپ نہیں مل رہا، یہ گروپ نہیں مل رہا، بہت تکلیف میں رہتے۔ ایسے وقت پر اگر انسان بلڈ کے واسطے اگر انتظام کرا، وہ انسان تمام دنیا کے انسان سے بہتر انسان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے تمام لوگوں کو تمہیں انسانی طور پر انسان مدد کرتا ہے، وہ انسان اعلیٰ ترین کا انسان اللہ کے سامنے رہتا ہے۔ تو حاضرین محترم، بلڈ ڈونیشن معمولی بات نہیں، کہ خون کا تو خون دینا معمولی بات نہیں، بہت آسان کا کام۔ نماز، عبادتیں، نیکیاں بعد میں، یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے، بلڈ ڈونیشن دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس لیے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ 18,000 مخلوقات سے انسان کی عظمت اس لیے دیا گیا تاکہ انسان عقل سے کام کرے۔ تو اس لیے کہ ہمیں اپنی عقل کے ساتھ اپنے دل میں جھانک کر کوشش کرنا چاہیے کہ انسان کو ہم وقت پر مدد کرنا، کسی کو تکلیف کے وقت پر مدد کرنا ہمارے لیے انسانیت ہے، اسی لیے ہمارے لیے خیر ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور اس کمیٹی والوں کا اللہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ ہم یہ جگہ جمع ہوئے، اور اس کمیٹی کی بہت بڑی قربانیاں ہیں اور بہت بڑی محنت ہے۔ اللہ ان کی محنتوں اور قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے اور انہیں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ ان کی قربانی اور محنتوں میں سے یہ بھی محنت ہے کہ انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے۔ ہر وہ کام جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اس کام کو بہتر سے بہتر بنائے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، اور ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، مسلم مائنارٹی ویلفیئر سوسائٹی کے کمیٹی والے تمام حضرات خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر، مل جل کر، ہل مل کر حصہ لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ بہت سارے خدمات انجام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کی یہ خدمت پہلی مرتبہ گتی میں مسلم مائنارٹی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کرنے کا یہ بڑا ارادہ فرمائے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائے اور ہم تمام کو ان کا ساتھ دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی قبولیت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فجر کی نماز قبول ہو گئی، اس کی علامت کیا ہے؟ ظہر کی نماز کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ ظہر کی نماز کی توفیق دے دی ہے تو ہماری فجر کی نماز قبول ہو گئی۔ اسی طرح کئی خدمات انجام دیے ہی مسلم مائنارٹی ویلفیئر سوسائٹی والے، اب یہ نئی خدمت انجام دینے جا رہے ہیں بولے تو اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی خدمات کو قبول فرمایا ہے، اسے بھی اللہ قبول فرمائے۔ اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور شہر کے تمام مسلمان ان تمام افراد کا خوب ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
तमाम हजरात यहाँ मुबारकबाद है। अलग अलग जगह से आइम्मा हजरात आए हुए हैं और अपने अपने घरों से सभी हजरात इस मकसद के तहत यहाँ आए हैं कि हम सब मिल करके जो परेशान हाल हैं, जो किसी न किसी कश्मकश में हैं, उनको कुछ फ़ायदा पहुँचा सके। हजरात आइम्मा हजरात से गुजारिश है और दिगर हजरात जिसको जिस तरीके से दीन की खिदमत के लिए काम आ सके, फ़ायदे के लिए हो सके, वो ये जो सोसाइटी रखी गई है, ये आज जो ये महफिलें सजाई गई है, तमाम हजरात यहाँ आए हुए हैं इसलिए कि हम तमाम हजरात मिल करके अगर आपके अंदर क़ुव्वत जज्बात हैं या फिर दीन की खिदमत करने के लिए ताकत है तो आप अपने बलट देने की कोशिश करें। हो सके तो आप किसी और हजरात को इसके बारे में बताएं। लेकिन मैं कहता हूँ इस पे कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। जितने लोगों को आप जोड़ेंगे, जितना हो सके आप इसमें हिस्सा लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको उतना ही अजर व सवाब अता फरमाएगा। ये दुनिया ही नहीं आपके आखिरत भी बनते हुए नजर आएंगे। उनकी दुआएं लगेंगी जो हजरात के आप मदद करेंगे। लोग जब अच्छे पहनते हैं तो उनको एहसास नहीं होता है, जब खुश मिजाज रहते हैं तो उनको एहसास नहीं होता है, जब कोई इंसान तकलीफ में रहते हैं, जब कोई इंसान परेशानी के हाल में रहते हैं, जब उनको कोई मदद करने वाला मिल जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि अल्लाह के तरफ से इनको भेजा गया है। तो हजरात ऐसे वक्त में आपके बलद काम आने वाले हैं। तो यहाँ जो हजरात आए हैं एक दूसरों को बताने का काम करें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेने जा रहा हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से ख़त्म करने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेलुगु में बात करते हैं। शुक्रिया। అన్ని దానాల కంటే గొప్పదానం ఏంటి ఈ భూమి మీద ఉంది అంటే అందరూ అన్నదానము, విద్యాదానము, డబ్బు దానము అంటారు. కానీ మేమైతే రక్తదానమే అంటాం. ఎందుకంటే అన్నదానం చేస్తే ఆ ఒక్క కూరకు మాత్రమే ఆకలి తీరుతుంది. డబ్బు దానం చేస్తే మరి ఈరోజు రేపు అతని అవసరం తీరుతుంది. అదే విద్యాదానం చేస్తే అతను ఏదో ఒక విద్యావంతుడు కావచ్చు, కానీ ఒక ప్రాణం నిలబెట్టేది ఒక రక్తదానం మాత్రమే. ఒక మన ఒంట్లో ఉన్న రక్తాన్ని ఇతరులకి రక్తదానం చేసి ఒక జీవితాన్ని ఆ ఒక్కరిని కాదు ఆ కుటుంబాన్ని కాపాడిన వాళ్ళు అవుతాం. 18 సంవత్సరాలు నిండిన వ్యక్తి తన జీవితంలో 18 సంవత్సరాలు నిండి ప్రతి 3 నెలలకు ఒక్కసారి రక్తదానం చేస్తూ 60 సంవత్సరాలు వచ్చేలోపు ఆయన జీవితంలో దగ్గర 500 మంది ప్రాణాలు కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు. చాలా ఈ జీవితానికి ఏ డాక్టర్ కూడా చేయలేని పని మనం కేవలము మనం ఏదో దేశభక్తి అది ఇది అంటే వాడలో ఉండి చలికి వణుకుతూ ప్రాణాలు కాపాడటమే, దేశాన్ని కాపాడటమే కాదు, ఇక్కడ ఉండి కళ్ళ ముందర పోయే ప్రాణాన్ని కాపాడినా కూడా దేశభక్తి చాటుకున్నట్టే సమానం, దాంతో సమానం. మరి రక్తదానం చేస్తే మీరంటే లావున్నారు, ఎన్నిసార్లు డొనేట్ చేస్తారు అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ లావుగున్నా పల్చగున్నా ఏ ఒక్కరికైనా 5 నుంచి 6 లీటర్ల రక్తం ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ శరీరంలో ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. ఇచ్చిన ఒక్కసారి డొనేట్ చేయడం వల్ల నిరసించిపోతామేమో, మనం బక్కగా అయిపోతామేమో, పలచబడిపోతామేమో అనే ప్రసక్తే లేదు. ఒక్కసారి డొనేట్ చేయడం వల్ల మనం ఇచ్చిన రక్తాన్ని తిరిగి 7 రోజుల్లో మళ్ళీ మనం రక్తాన్ని పొందగలుగుతాం అన్నమాట. ఒక్కసారి 5 లీటర్ల నుంచి 6 లీటర్ల రక్తం ఉన్న మన శరీరంలో
రక్తదాన ప్రక్రియలో కేవలం 300 నుంచి 350 ml రక్తం మాత్రమే డొనేట్ చేయగలుగుతాం. అంటే మన జేబులో 100 రూపాయలు ఉంది అంటే 1 రూపాయి దానం చేసినట్టు లెక్క. చేయలేమా ఇదంతా? పోనీ రక్తదానం చేస్తే మనకేం లాభం వస్తుందా అంటే ఉంది. ఒకవైపు పుణ్యము వస్తుంది, మనం ఇచ్చే రక్తం వల్ల అతను బతుకుతాడో లేదో తెలియదు, కానీ మనం మాత్రం 100% బతుకుతాం. అది ఎట్లా అంటే ఒక్కసారి డొనేట్ చేయడం వల్ల ఆ సంవత్సరంలో 88% క్యాన్సర్ రోగం వచ్చే అవకాశమే లేదు. ఇది సైంటిఫిక్ అప్రూవ్ అయింది. 92% హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశమే లేదు. నేను ఇక్కడ మీ కళ్ళ ముందర ఉన్న దాదాపు 29 సంవత్సరాల నుంచి బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తున్నా. నాకు జ్వరం అంటే ఏదో తెలియదు, జలుబు అంటే ఏదో తెలియదు, దగ్గంటే ఏదో తెలియదు. నిజంగా చెప్తున్నా, ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ మనకు తెలియకుండానే ఒక్కసారి డొనేట్ చేయడం వల్ల 42 రోగాలు బయటికి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతాయి. ఇది ఒక సింటెక్స్ పైన వాటర్ ట్యాంక్ మీద ఉన్న సింటెక్స్ ఒక 3 నెలలు 6 నెలలు సంవత్సరము వాష్ చేయకపోతే దాంట్లో అక్కడ ఉన్న వాటర్ కూడా ఎంత ప్యూరిఫై చేసినా కూడా స్మెల్ వస్తుంది. అలాంటిది మన బాడీలో ఉన్న బ్లడ్లో కూడా రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. మనం ఆ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ మీరు వాడినా వాడకపోయినా ఇంకొకరికి దానం చేయకున్నా కూడా అవి 120 రోజుల్లో చచ్చిపోయి యూరిన్ రూపంలో కానీ ఇంకొక ద్వారంలో కానీ వెళ్ళిపోతాయి. అదే బతుకున్న 120 రోజుల్లో ఏవో ఒకరికి డొనేట్ చేస్తే వాళ్ళ ప్రాణమైనా నిలబడుతుంది. ఒక్కసారి డొనేట్ చేయడం వల్ల ఒకరు కాదు 4 ప్రాణాలు కాపాడిన వాళ్ళు. దీంట్లో ఫిల్టర్ చేస్తారు, ప్లేట్లెట్స్ అని, ప్లాస్మా అని, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అని, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అని, ఇలా డివైడ్ చేయడం వల్ల ఒక్కొక్కరు ప్రాణాలు కాపాడే అవకాశం ఉంటుంది. దయచేసి ఈ గుత్తిలో మొట్టమొదటిసారి ప్రారంభించిన ఈ ప్రయాణం సుదీర్ఘంగా కొనసాగుతామని, మంచి సేవా కార్యక్రమాన్ని ఎన్నుకున్నందుకు ముస్లిం మైనారిటీ వెల్ఫేర్ సొసైటీ గుత్తి వారికి మా రెడ్ క్రాస్ బ్లడ్ డోనర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు మరిన్ని ముందు కొనసాగిస్తారని ఆశిస్తూ, మరి అవకాశం ఉంటే ఆ రోజు మిలాదున్నబి రోజు మేము కూడా వస్తాం. మా టీంతో వచ్చి అందరికీ అభినందనలు తెలియజేసి, ఈ కార్యక్రమంలో జరగబోయే కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధ్యతతో, ఇది సేవ అనుకోవద్దండి, ప్రతి ఒక్కరి పౌరుడి బాధ్యత ఇది. రక్తదానం అనేది ఎంత చేసినా తక్కువే. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి మసీద్ తరఫున కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ కార్యక్రమంలో దయచేసి ఒక 5 నిమిషాలు మసీదులో చెప్పి సంజాయించి వాళ్ళని కూడా రక్తదాన ఉద్యమం వైపు పరుగులు తీపిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ముగింపు చేస్తాం. ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ. नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बस हमारी छोटी ये गुजारिश है कि रहमान साहब को इन सब की दुआ मिले हमारे व्यक्ति की तरफ से, और ये अभी ऐसे काम जो है आगे अच्छे करते रहें। अल्लाह तबारक तआला इनकी उम्र दराज में। और हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है गुलाम मोहम्मद को मैं दावत देता हूँ, वो सामने आए, मेहरबानी फरमाएं। इनकी लाइफ में इन्होंने 50 बार ब्लड डोनेट किया है, 50 बार इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। बहुत अच्छी खिदमत करते हैं कौम का, हर दर्द में मदरसों का, गरीब बच्चों का जो है ख्याल करते हैं। हमारे गुलाम साहब को हमारी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे गौस हाफिज साहब, आपके 2 बातों से प्रोग्राम खत्म हुआ, बाद में जो है कुछ बहुत बेहद खुशी हो रही है कि हम तमाम मुसलमानों के लिए फख्र की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तारीख में पहली मरतबा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी कमेटी की जानिब से ब्लड डोनेशन का कैंप रखा जा रहा है। ये तमाम शहर के लिए फ़ख्र की बात है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो
مسلم مائنارٹی ویلفیئر سوسائٹی جو قوم کی خدمت میں ہمیشہ آگے رہتی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اسی طرح سے وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اور اسی طرح سے جذبے کو، جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے آگے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی مدد عنایت فرمائے۔ اور بالخصوص جو ہے یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو قوم کو کام آنے والے کام، جو بلڈ ڈونیشن ہے، یہ اس بار پہلی مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کو ہمیشہ ہر سال اسی طرح سے اس کو اور بھی ترقی کے ساتھ آگے لے جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو کامیاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ उनको भी दो आफ्ताब, उनको भी दे हटाना। आ तो होगा। हाँ एक जब अब सब नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहर में सबको दिखे सर का ये पोस्टर जो है वहाँ पे बांधने की कोशिश करें और आपको जो है उर्दू में लिटरेचर भी जो है मस्जिदों को पहुँचाया जाएगा, वो पढ़कर जो है आप भी जो है कोशिश करें उसमें समाचार जांच पहचान करने की, वो भी पहचान करके जुमा के दिन मेहरबान फरमाकर इसके ऊपर ही तकरीर करने की वास्ते कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं बोल दिला आप इस पर 3 तारीख इतवार के दिन बाद मगरिब बयान होगा, बाद इशा जो है खाने की दावत है और जगह पड़ जाएगा इंतजार। గుత్తి పట్టణంలోని ముస్లిం మైనారిటీ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి సమావేశంలో పట్టణంలోని అన్ని మసీదుల నుండి ఇమాములు మరియు గౌరవ పెద్దలు మరియు ముస్లిం మైనారిటీ వెల్ఫేర్ సొసైటీ కమిటీ సభ్యులు అందరూ కూడా ఇక్కడ హాజరు కావడం అనేది జరిగింది। ఈరోజు జరిగినటువంటి సమావేశంలో ముఖ్యమైనటువంటి సందేశం, ముఖ్యమైన విషయం ఏమనగా ఈ నెల 26వ తేదీ అనగా బుధవారం రోజున గుత్తి పట్టణంలో మహమ్మద్ ప్రవక్త మీలాదున్నబీ జన్మదినం సందర్భంగా గాంధీ చౌక్ దగ్గర పెద్ద ఎత్తున రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। ఈ రక్తదాన శిబిరంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల్గొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసిగా ముస్లిం మైనారిటీ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ద్వారా మేమందరికీ సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాం। ప్రతి ఒక్కరు కూడా రక్తదానం చేయడానికి ముందుకు రావాలని, మానవతా విలువల్ని కాపాడడానికి మహమ్మద్ ప్రవక్త ఇచ్చినటువంటి శాంతి సందేశం ప్రతి ఒక్కరికి చేరాలని, ప్రతి ఒక్కరూ సుఖశాంతులతో బ్రతకాలని, ఆయురారోగ్యాలతో జీవించాలని ఆకాంక్షిస్తూ మరి రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। అందులో పాల్గొనాల్సిందిగా మీ అందరికీ మేము సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాం। ఉదయం ఈ రక్తదాన శిబిరం యొక్క కార్యక్రమం ఉదయం 9:30 గంటలకు గాంధీ చౌక్ దగ్గర ప్రారంభమవుతుంది। మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది। మరి రక్తదానం ఇవ్వాలనుకున్నటువంటి వారందరూ కూడా తప్పనిసరిగా తమ పేర్లను నమోదు చేసుకునేసి ఈ ఉద్యమంలో, ఈ రక్త సహాయ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిందిగా మేము మనవి చేస్తున్నాం। దినం సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున బందా నవాజ్ మసీద్ నుండి మరి కోటలోని ఆసరా మసీద్ దగ్గరికి పెద్ద ఎత్తున జులూస్ కార్యక్రమం ఉంటుంది। ఇందులో కూడా పాల్గొనే శాంతి సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సభ్యుడికి మేము ప్రత్యేకంగా మనవి చేస్తున్నాం। बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारे गुत्ती शहर में पहली मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईद के मौके पर हमारे गुत्ती के मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी कमेटी की तरफ से ये कदम आगे बढ़कर ब्लड डोनेट यानी ब्लड कैंप रखने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 26 तारीख ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन, इसको 6 तारीख बरोज़ चाहरशंबा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक ब्लड ग्रुप का कैंप होगा। गांधी चौक के पास, गुत्ती गांधी चौक के पास बेहतरीन आलीशान पयाने पर वहाँ
ये इंतज़ामात है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब करे, और क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद के मौके पर हमारे मुसलमानों ने बेहतरीन अंजाम दिए हैं, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब करे और इस तमाम मुसलमानों को अमन और सुकून रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन मुबारक पर गुत्ती मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी कमेटी की तरफ से गुत्ती शहर में इस बार पहली बार रक्तदान शिविर रखना जा रहा है। 26 तारीख मिलादुन्नबी के मौके पर गुत्ती R&B बंगला के पास गांधी चौक के पास रक्तदान शिविर रखने जा रहे हैं। इस मिलाद के मौके पर गुत्ती RS के हमारे मुस्लिम नौजवानों के मंडल के सबको दावत देते हैं कि इस रक्तदान शिविर में हाजिर होकर शामिल होकर खून देने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। फोटो वीडियो करना।